Okay, so let's begin from where we left yesterday. Aji municipal state korbo lagibo. So audits of the account again. See, I already koisu je state legislatures are the most responsible ones for panchayats and municipalities. Okay, so it is common sense here because state assembly or government is on the government is what responsible. Center will never be responsible for the local self government. So center of demand homoy nai. Okay, so that we will see. Then application to UTs. So Union Territories point kali ami saisilu. So President of India gote kini provisions ki korbo direct koribo. Tar pisot Act does not apply to the scheduled areas and tribal areas in the states. Etu panchayat or khetor to saisilu. Kinu panchayat or khetor pesa ekon asa ami pisot sam ekon. But apart from that, municipalities or কোনো role নাই কারণ তাত autonomous councils were already থাকে. Okay, and then Darjeeling Gorkha Hill Council তাতো নাই কারণ তাতো autonomous council হয় এখান কারণ কি হয় tribal district. Okay, similarly our অসমৰো তেনেকুৱা তিনিখন autonomous councils আছে central ফালৰ পৰা কি কাৰ্বি বড়ো and ডিমাসা. Okay, ডিমাসা and তেনেকে similarly our state autonomous council আছে 9খন তেনেকে তিৱা দেউৰি মিচিং ৰাভা autonomous council. Okay, so তেনেকুৱা কেইবাখনো আছে. Anyways, so continuance of existing laws and municipalities. So if one to sale all the states laws relating to municipalities shall continue to be enforced until the expiry of 1 year. Etu point ami panchayat ক্ষেত্ৰত চাইছো same হয় কাৰণ 1992 তেখন ইমপ্লিমেন্ট হল right 74th and 73rd amendment act. So tar agote কিছুমান already panchayats municipalities চলি আছিল আমি already চাইছিলো কাৰণ প্ৰথম যেটা বলৱান নাৰায়ণ মেহতা কমিটিয়ে 1957 ত যেটা ৰিকমেন্ড কৰিছিল তেতিয়া 1959 ত ৰাজস্থানে অলৰেডি ফৰ্ম কৰি দিছিল গতিকে তেনেকুৱা কেইবাখন ষ্টেটও ডেভেলপ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি চলি আছিল গতিকে যিবোৰ অলৰেডি এক্সিস্টিং লজ আছিল সেইটো সময়ৰ সেইখিনি এবছৰৰ কাৰণে কন্টিনিউ কৰিব until the expiry of 1 year from the date of implementation of the new act, that is your 72nd and 73rd and 74th constitutional amendment act. All right, all the municipalities existing immediately before the commencement, okay, before the commencement of the act shall continue till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner. Okay, tar mane jodi ekhon municipality commencement of the act ketia hoisile 1992 for example tar jodi duma agor ekhon municipality form hoise তেতিয়া তেলো next 5 years কাৰণে কি কৰিব কন্টিনিউ কৰিব ওকে তেলক আৰু ডিসলভ কৰিব নালাগে যদি হে স্টেট গভৰ্ণমেন্টে ডিসলভ নকৰে ওকে simple. The act bars the interference by courts in the electoral matters of municipalities. So etu bostu ami panchayator khetrot dekhisu je court interfere nokore kune interfere koribo election or karone electoral matters of municipalities ba panchayats who will interfere state election commission and hetu he karone form kora hoise. Okay, so court is not responsible here. Next, eta district planning committee thakibo. They are the district level committee, okay, constituted by the who center no states. Eta sob state or kamaru karon state or under ebur hoy ase. Okay, to consolidate about plans and monabole lo keneke development hobo ki hobo and they are directed to prepare a draft development plan for the district as a whole. Okay, so ekhon ki hoy ekhon district planning committee protekkhon district er ekhon planning committee thakibo jone gute district khonor ki hobo development or karone plan koribo. Okay, so ebu bostu kyo ami poribo lagibo janibo lage karon ebar mur dujon lat student ok telok dujon student mur Bishwanath Sariali pra belong kore and since a new district has been carved out as Bishwanath Sariali, right, from where Sonitpur. So telok question korise je district notun district form kora to necessary karon notun district form kole ki hoy bahut kharaj pati hoy ne he same paisa khini jeta sarkarar paisai nai he same paisa khini education ba health ot ami use koribo lage. Okay, so hebu questioner answer bur ebu bostu di justify koribo pare jodi apuni district ot tate kono right ba wrong nai konbai district ot support koribo pare konbai education ba health ot support koribo pare kintu jodi district ot support kori tete ami ebu point ko paro je amar ekhon district planning committee karon নহলে agote Bishwanath ekhon sub division asile yes or no or sub division basic focus nokoribo pare development nohobo pare so ekhon district planning committee form hobo jot he jaga khini basically
কি দিয়া হ'ব ফোকাস দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত এডুকেশ্যন হেল্থ ইনে অটোমেটিক্যালি ইমপ্ৰুভ হ'ব অলৰাইট সো তেনেকৈ জাস্টিফাই কৰিব পাৰি আৰু আদাৰৱাইজ if you think that if there is less amount of money we can utilize for us to improve the health and education ঠিক আছে এইটো যেনেকৈ জাস্টিফাই কৰোঁ বাট এইবোৰ বস্তু এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এনিৱেজ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ল্যানিং কমিটিৰ কম্পোজিশনটো চাব লাগে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ এক্সাম ইয়াত কি হয় স্টেট লেজিসলেচাৰ may make provisions with respect to the following okay so এইটো চালে হ'ল যে composition of such committees okay so কোনে দিব কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা হ'ব এজন মেম্বাৰ থাকিব নে পাঁচজন মেম্বাৰ থাকিব নে 10জন মেম্বাৰ থাকিব কোনে দিব এইটো স্টেট লেজিসলেচাৰ যে দিব ইয়াৰ আৰু কমন সেন্স হৈ গ'ল যেনেকৈ কনস্টিটিউশন বডিজ আমি পঢ়োতে আমি কি দেখিছো যে সব এপয়েন্টমেন্টস কোনে কৰে প্ৰেসিডেন্টে কৰে আৰু স্টেট লেভেলত ম্যাক্সিমাম গভৰ্ণৰে কৰে সো সিমিলাৰলি এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখিছো যে স্টেট লেজিসলেচাৰ ইজ নাও বিকামিং আ কমন সেন্স ফৰ আস okay তাৰপিছত হেতু দিলে ইলেকশন কেনেকৈ হ'ব মেনাৰ অফ ইলেকশন অফ মেম্বাৰ্স okay অফ দ্যাট কমিটি কেনেকৈ আমি ইলেকশন পাতিম ফাংশনস অফ সাচ কমিটি কি ফাংশন কৰিব okay district planning of garden and the manner of the election of chairpersons okay that's the election of members etu point hol election of members aru gote committee khone hon ejon chairperson thakibo laibo gori chairperson jon kun hobo etu ami sale hol so the act lays down that 4/5 of the members of a district planning committee should be elected by the elected members of the district panchayat okay so you need to see that point so kiman hobo lagibo members 4/5 of the members of district planning committee ami ki pori asu ami municipality corporation porone ba council porone ba nagar panchayat porone ami ki porisu district planning committee so please do not get confused municipality na bele composition thake kali jon ami saisilu eto ami district planning committees kotha saisu tata ami likhisu je 4/5 okay 4/5 mane kiman mane 80% yes or no 4/5 is what 80% manu kono holebo should be elected by elected members of the district panchayat and municipalities in the district from amongst themselves to amara district level panchayat ase nai ase jila parishad panchayat pore paise na 3 tier jila parishad top level to tare level members ase elected members kini similarly municipality ase so এই দুটাৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰছ খিনি তেওঁলোকৰ মাজতে ইলেক্ট কৰিব 80% of the members of district planning committee ঠিক আছে next the representation of these members in the committee should be in proportion to the ratio between the rural and urban population in the district today প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টত suppose এখন ডিস্ট্ৰিক্টত 100 জন মানুহ আছে যদি 40 মানুহ urban থাকে 60 মানুহ rural থাকে the district planning committee 40% members will have to be coming from urban and 60% will have to come from rural getting it please see this point very carefully exam of khudi dibo ratio ulta pulta kori dibo you might get confused okay so you have to remember this point revision is very very required so kiman ase amar here representation proportion kiman as per the rural and urban population in the district tat kinu kono figure dia nai 40 60 to moi ne bujabole disu tat dia nai okay kintu members kini 4/5 koba holebo elected members of district panchayat and district municipalities among themselves and they themselves will elect okay so kiman 4/5 mane 80% and the chairperson of such committee shall forward a development plan to the state government so chairperson jone ki koribo state government of plan to forward koribo then we are coming to a metropolitan planning committee to keba khono committee hoy ekhon ami ward committee saisilu ne jogali ward committee saisilu ekhon district planning committee sabo ami eta ami metropolitan planning committee sam okay so metropolitan committee is different from a district planning committee all right metro form hole minimum population kiman lage anyone ekhon city ba ekhon এটা part of metro declare korobole kiman population lage minimum 1 million population that means 10 lakh 10 lakhs population eto eta criteria hoy okay jikono eta jaga jane ke Delhi metro Kolkata metro Guwahati metro howa nai kintu Guwahati 10 lakh population nai niki ase kintu ekle declare kora nai okay anyways so every metropolitan area shall have a metropolitan planning committee okay to prepare a draft again jo committee thakibo draft planning plan mane development karone ekhon draft banabo lagibo that is what it is required
the state আকৌ কোনে provide কৰা provisions খিনি state legislatures okay তাৰ কোনো difference নাই তো কি কি আকৌ এই কমিটিখনৰ কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিমানজন মেম্বাৰছ হ'ব okay election কেনেকৈ কৰাব লাগিব of that committee then representation in such committees of the hey committee khonot core representation thakibo central government or kun thakibo state government or kun thakibo aru nole onanno kiba kibi jodi organizational committee members thake so keneke hobo hetu kune decide koribo state legislatures kunu doubt nai the functions of such ago function ki role perform koribo okay aru tasol ako hekini etu election of four asile members etu election of chairperson keneke hobo sob state legislatures se determine koribo and the act lays down that 2/3 of the members of metropolitan planning committee should be elected by the again same elected members of the municipalities and chairpersons of the panchayats in the metropolitan area from amongst them so in metro khobor under the panchayat thakibo noi municipality thakibo noi are getting it so metro hole Delhi metro corporation ta beleg eto eta municipality aru Delhi bitor bahut gaon ase gote Delhi kebakhonu gaon ase telokor nijor je panchayato ase gotike telokor chairperson ahi aru municipalities or members ahi teloke elect koribo je metropolitan planning committee ba development committee kun members hobo etu ami sabo lagi okay so ei committee khone form koribo aru ebu osu kiman hobo lego kiman jon members hobo yat ase 2/3 কিন্তু তাত কি আছিল district planning committee এখন MPC metropolitan planning committee yat 2/3 মানে 67% or 66.67 round figure bole 67% 2/3 hole और 4/5 hole 80% so please do not forget a ratio ulta pulta di dibo and you might get confused in the exam okay so district planning committee kiman hobo lagibo 80% aru metropolitan hole 67% or 2/3 okay representation of these members in committee again same thing je yat proportion to what district of khetrot rural urban asile yar khetrot ki hobo municipalities aru panchayator mention kora hoise the municipality area jiman population or panchayati area jiman population hetu the ratio maintain koribo okay in selecting the members in the metropolitan planning committee is it clear and district planning committee rural or urban major divide kora hoise aru metropolitan planning committee ki hon divide korisu ami rural panchayati and municipalities ultimately same bostu hoy panchayat mane rural municipalities mane urban ultimately it's the same thing but the words they are using different okay so just pay attention otherwise jodi rural urban or diye then also it will be right are you getting it rural urban dilo kitu right e consider korim karon rural mane panchayat urban mane municipalities okay so that confusion hobo na lage all right various types of urban local bodies in India now this is important okay etu bostu important hoy so we'll see this part kenekwa urban local bodies ase amar dekhok ami etu ebar sam aru ইয়াৰ পৰা questions খোলা হয় exam Ajit, where is your mask? Sanjay? अरे गाना सुनो की गाना सुने पढ़ो তুমি গানৰ বহুত স্টেটাস দি থাকা লুইটৰ পাৰতে আমি অসমীয়া দেখা মৰিবলৈ ভয় নাই কেছ লেখাটো হেৰুকা দিয়া নাই গানটো কেছ হা লুইটৰ পাৰৰে আমি দেখা লৰা মৰিবলৈ ভয় নাই কিন্তু গানটো এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটো মৰিবলৈ ভয় নাই বেলেগ কনটেক্সটত কৈছিলে yes or no আৰু এতিয়া 21st century হেতু গান গালে নহব আমি মৰিলে কাম কোনে কৰিব গতিকে জীয়াই থাকিলে কাম কৰিব পাৰিব গতিকে মৰিবলৈ ভয় থাকিব লাগিব আৰু
You have to be cautious at this situation. Okay? So mask পিন্ধি থাকিব লাগে আৰু স্যানিটাইজ কৰি থাকিব লাগে। কাৰণ তো মই স্যানিটাইজ দেখা নাই, ওলাই যাওঁতেও সোশ্যাল ডিসটেন্স নাথাকে, সোমাই আহোঁতেও সোশ্যাল ডিসটেন্স নাথাকে। গতিকে এতিয়া অলপমান cautious থাকিব লাগিব। Okay? মই ক'লে ভয় থাকিব লাগিব, আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মানে Okay, let's begin. The various types of urban local bodies in India. So, প্ৰথম হ'ল municipal corporation আৰু এটা council. তো আমি এইটো ডিফাৰেন্স চাইছিলো। council সৰু এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়, corporation ডাঙৰ এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়। So, municipal corporations are created for administration of big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore and others. They are established in the states by the acts of the concerned state. See, এই পইণ্টটোৱে কিন্তু ঘূৰাই পকাই বেলেগ বেলেগ কি হ'ব, চেন্ট্ৰেলে ফৰ্ম কৰিব মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন, while councils are formed by states. Okay, so আপোনাক ভাবিব কৰ্পোৰেচন অলপ ডাঙৰ বস্তু, সেইকাৰণে চাগে চেন্টাৰে ফৰ্ম কৰে, আৰু কাউন্সিল অলপ সৰু বস্তু, সেইকাৰণে ষ্টেটে ফৰ্ম কৰিব। আৰু ষ্টেটমেন্টবোৰ এনে কনভিনসিংলি দি দিয়ে, but that is wrong. Okay, so you have to be very specific and very clear with the concept that anything related to municipal is done by the state legislature. That central আমি কোনো রোল এতিয়ালৈকে দেখা নাই। Okay, in duties they are created by an act of parliament. অকল duties of ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইটো কমন সেন্স। Yes or no? কাৰণ গোটেই ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ খিনি মেক্সিমাম তো চেন্টাৰৰ ফালৰ পৰাই ৰুল হয়, এক্সেপ্ট দিল্লী এণ্ড পণ্ডিচেৰী, কাৰণ তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন very বেছি আৰু তেওঁলোকৰ কি আছে, লেজিসলেচাৰ আছে। বাট তথাপিও ইম্পৰ্টেন্ট ডাইমেনশনছ খিনি তো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পুলিচ কোনে কন্ট্ৰোল কৰে, চেন্টাৰে কন্ট্ৰোল কৰে। ওকে, সো অকল ডিউটিজৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিমেণ্টে ডিসাইড কৰে, আদাৰৱাইজ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ্স। ওকে, a municipal corporation has three authorities, namely the council, ঠিক আছে, কর্পোরেশন এটা কাউন্সিল থাকিব, এটা স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকিব, আৰু এটা কমিশনাৰ থাকিব। ওকে, সো তিনটা পার্ট আছে এখন মিউনিসিপাল কর্পোরেশনৰ। ঠিক আছে, যেনেকৈ গুৱাহাটী মিউনিসিপাল কর্পোরেশনৰ এজন কি থাকে, কমিশনাৰ থাকে। yes or no? Similarly এটা স্ট্যান্ডিং কমিটি মেইনলি কাম সামখিনি চাব, আৰু কাউন্সিল এটা থাকিব। সো প্ৰথম আমি কাউন্সিলটো চাম। সো কাউন্সিল অফ what? A municipal corporation. The council is the deliberative and legislative wing of the corporation. Very important for prelims. Simple khudi dibo. Okay, je consider the following statements about a municipal corporation. The standing committee is the legislative wing of the what? Corporation. Will it be right or wrong? Standing committee will be the legislative wing. Wrong. Okay, so you have to be very thorough. Council will be the legislative and the deliberative wing of the corporation. It consists of the councillors directly what? Elected by the people as well as few nominated persons. So আমি elect কৰো নহয়, yes or no? আমি elect কৰো municipality election of, similarly panchayat the composition of the councils including the reservation of seats for SCs and STs and women is governed by 74th Constitutional Amendment Act. But it is একদম simple বস্তু, আমি already চাইছো যে SC ST কাৰণে based on the proportion to the population, আৰু women হলে 1/3. Okay, women hole 1/3 at least minimum or more. So ami hetu as guided by the 74th Constitutional Amendment Act into yatu valid hobo. The council is headed by a mayor. Yes or no? Mayor ejon thake and he is elected in the majority of the states for a 1-year renewable term. Okay, and he is basically an ornamental figure and a formal head of the corporation. All right, tarpsot etu hobo councilor composition. বেশি একো নাই, জাস্ট মনে রাখিব যে এটো লেজিসলেটিভ উইং টু হয়। ওকে, ইলেকশন টু কাউন্সিলস ইন ডাইরেক্টলি ইলেক্টেড হয় বাই দ্য পিপল, রিজার্ভেশন টু সেম হয়। ওকে, মেয়র 1 year and basically an ornamental figure, head of the corporation. Getting it? So এগুলা পয়েন্ট মার্ক করে রিভিশন করলে হল। লেজিসলেটিভ উইং ডাইরেক্টলি ইলেক্ট করা হয়, রিজার্ভেশন একে, mayor jo thake 1 year karone, aru normally aru ornamental figure head of the corporation. Okay, that is the council's composition. Next, here is standing committee. The standing committee sum ki asile eta corporation under council sabo standing committee aru commissioner. Okay, so standing committee to
are created to facilitate the working of the council. কৈছো নহয় মেইনলি কামখিনি কোনে কৰে স্ট্যান্ডিং কমিটিটোৱে কৰে যেনেকৈ এখন চৰকাৰৰ কি থাকে কামখিনি কৰিবলৈ সেক্ৰেটাৰিয়েট যেনেকৈ আমাৰ অসম সচিবালয় কি কাম অসম সচিবালয় মেইনলি to implement the work of the or to look after the day to day activities of the government, nothing else. এই গভর্নমেন্টৰ মিনিষ্টাৰ কেজনে বহিলে কাম কৰি থাকে নাথাকে নহয় গোটেই ডিপাৰ্টমেন্টৰ যি আছে ওকে সো এভৰিথিং ইজ লুকড আফটাৰ বাই দা সেক্ৰেটাৰিয়েট right. Similarly নীতি আয়োগৰ এটা সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে to look after the job of নীতি আয়োগ. Similarly corporation এটা কি থাকে standing committee, it is like implementing the jobs, so facilitate the working of the council which is too large in size that they deal with so public work, okay, education, health, taxation, finance and so on. They can take decisions in their fields. Alright, so basically company kune side standing committee company side. Apart from that, next we have the commissioner. The municipal commissioner is responsible for the implementation of the decisions taken by the council and its standing committees. He is the chief executive authority of the corporation. Okay, so any amar ornamental head kun hoy mayor jon, okay, but real head kobo gole ami kom commissioner kom. Okay, যেনেকৈ president or prime minister, president is the ornamental head of the country, but real head of the country is who? Prime minister. Similarly mayor is the ornamental head, okay, and commissioner is the real head, he is the chief executive authority. Okay, then we have what? That's our municipality ase. So municipality corporation to solve it, municipality sum, and the municipality is established for what? Smaller towns and cities. Okay, they are established by the states, in the states by the acts of the concerned state legislatures. All right, if you see here, যদি আপনাকে metropolitan planning committee and municipality corporation sabo, okay, so already I told you that they are also established by the states in the concerned state legislatures by the acts of the concerned. No difference ase niki নাই yes or no অলপ আগতে কৈছিলো কিন্তু এক্সামত স্টেটমেন্টটো চেঞ্জ কৰি দিব ইয়াতে ক'ব যে concerned by parliament in case of municipality corporation. So you might think এটা যোনটো আমি স্টেটমেন্ট পঢ়িলো অলপ কনফিউজন হ'ল নাই difference is it corporation it is called municipality corporation ডাঙৰ cities ৰ কাৰণে থাকে metropolitan নকয় ডাঙৰ cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, like that. Small towns ৰ কাৰণে corporation নালাগে ন সৰু টাউন ৰ কাৰণে okay বা সৰু cities ৰ কাৰণে নাই অকল corporation থাকে আৰু council নালাগে মানে municipal নালাগে আৰু এটি গুৱাহাটী municipality corporation আছে বেলেগৰ municipality নাই ঠিক আছে গোটেইটো তাৰ ভিতৰতে আছে আৰু সেইটো নৰ্মালি 10 lakhs population কে বেছি গলে they create a what corporation. Okay, then we have what epidemic is some municipality sum. So municipality you know state legislatures se hoy, okay, corporation of state legislatures, municipality of state legislatures, so do not get confused. But again in case of duties kune koribo parliament koribo. The municipality has three authorities, namely council, standing committees, chief executive officer. That is the commissioner yat koi dia hoise chief executive officer, but anyhow dekhara ami ki boli kau তেলক আমি কমিশন জনক চিফ এক্সিকিউটিভ অথৰিটি বুলিয়ে আমি কম ওকে so let's see municipality ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আছে আমাৰ কাউন্সিল. The council is the deliberate and legislative wing of the municipality, same বস্তু okay, again directly elected by people, headed by a president or chairman. তাতে কোন আছিল মেয়ৰ ইয়াতে president বা chairman, and he plays a significant role in and is a pivot of municipal administration. All right, the standing committee etu ki hoy ako he secretariat and facilitate the working of the council and they deal with all the public work, taxation, health, finance and so on. Jisi kaam re technique kore aur executive officer jon the chief executive officer chief municipal is responsible for day to day administration, is appointed by the state government. All right, so etu ami ki pori asu, what are we studying? Different types of local urban bodies. Okay, so আমি এগুলা কি চালু municipal corporation তাৰপিছত municipality. All right,
প্ৰাঞ্জিত চিনিক এখন এপ্লিকেশ্যন দিব দিবা কোনে ক'ব পাৰ্থক্য দিবা প্ৰাঞ্জিতক এখন এপ্লিকেশ্যন দিব দিবা আৰু অনুজ আৰু জানু ওকে কণ্টেক্ট মানে জানটো কোনে ক'ব সঞ্জয় জানটো ক'বা এখন এপ্লিকেশ্যন মেইল কৰিবলৈ আমাৰ CSCP আসামত ইমেইলত তুমি প্ৰাঞ্জিতক ক'বা অনুযোগ তুমি ট্ৰাই কৰিবা ক্লাছত কিয় এবসেন্ট আছে ৰিজন লাগিব আৰু কিমান দিন এবসেন্ট থাকিব দুটা বস্তু ক'ব লাগে ৰিজন দিব লাগে আৰু কিমান দিন এবসেন্ট থাকিব কেতিয়ালৈকে এবসেন্ট থাকিব আই নিড দ্য এপ্লিকেশ্যন ওকে আৰু অফিচিয়েল ইমেইল আইডি ইমেইল পঠাব ক'বা ফ্ৰাইডে ভিতৰত নহলে আমি কোৱেশ্চন সঞ্জয় এন পাৰ্থ এন লখিলৰ সুবৰ্ণ আজি 5টা নিউজ India first solar power unit. Itu ki? So India first India first solar energy unit into Moscow. Kod করেছে তো? কি নাম? তাৰপিছত না বেলেগ সুধা নাই তাৰপিছত যোনে সুধিব যাক সুধিম তেওঁহে ক'ব ওকে তাৰপিছত PMI ইংলিছ আছে India PMI English আছে PMI means facility manager কি হয় গো এইটো মানে কিছুমান বিজনেছ এক্টিভিটি ইণ্ডিকেটৰ হৈ কিনে মেজাৰমেণ্ট কৰা হয় যে ইকনমিক এটা কনভেকশ্যন হৈছে নে চেম আছে নে এক্সেঞ্জ হৈছে আৰু 5 আইস কান্ট্রিজ আৰু 7 কান্ট্রিজ ইন্ডিয়া মানে কোঅপাৰেচন কৰি একৰা কাম কৰিলে ইন্টাৰ কৰিছে সেইটো কি বেনিফিট হ'ব এতিয়া 5 আইস কাটাস কান্ট্রি জানো এটা ইকা গভর্নমেন্টাল এজেন্সি হয় আৰু এটা 5 কান্ট্রি আছে কি আছে ইউকে কানাডা জার্মানি আছে না জার্মানি না ফ্রান্স ইতালি এটা 7 কান্ট্রি Good. Apu. Boleh. এটাও নিউজ মনত নাই নে দিনটো আছে আসলে কোৱা ইজৰাইলৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কি চাইন হৈছে তাৰ ফিচাৰ্ছ কেইটা কি আছে তাত উন্নত মানদণ্ডৰ বৈজ্ঞানিক এইটো ভালকৈ কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ প্ৰথমতে আচলতে কৃষি ডেভেলপমেণ্ট তাৰপৰা কি বেনিফিট হ'ব ফাৰ্মাৰ্ছ ডাবল দ্য ইনকামটো শুনিছানে এইটোৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছে নেক্সট আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট আজি আছে কেতিয়া আছে 4 কি নৱেম্বৰ কোনদিন তাৰপিছত নেক্সট
নিউজ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আমেৰিকাত প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কোন তাৰিখে হ'ব এইটো বা এইটো নালাগে প্ৰেচিডেণ্ট যদি চেঞ্জ হয় ৰিপাব্লিকান বা ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি যদি যোনে ৰুল কৰে তাৰ ইম্পেক্টটো কি কৰিব ভাৰতত এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট কোন ডেম'ক্ৰেটিক নে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি ৰিপাব্লিকান চিয়'ৰ নে ডেম'ক্ৰেটিক নেকি ৰিপাব্লিকান ডেম'ক্ৰেটিক বাদেন মানে বিলন তেওঁ কোনটো পাৰ্টি ডেম'ক্ৰেটিক তেওঁ ডেম'ক্ৰেটিক ডেম'ক্ৰেটিক হ'লে ইণ্ডিয়াৰ বেনিফিটছ কি হ'ব জানিব লাগিব কাবিতা পাঁচটা নিউজ ঠিক আছে ফিগাৰটো পাহৰিছে একো নাই নেক্সট আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন এইটো কন্ট্ৰিবিউশনটো হাইয়েষ্ট কোনটো সেক্টৰ হৈছে তাৰপিছত পলিটিকেল নিউজ কোন পলিটিকেল নিউজ নালাগে নাহেনৰ কামত কৈছে ফেডাৰেশ্যনটো ফৰ্ম হৈছে নেকি এইটো ৰুল কি তেওঁ কি কৰিছে কালি যোৱাকালি কোৱা আৰু ঠিকে আছে নিউজটো ঠিক আছে okay so news reading is very important lahe develop hobo but at least you people are able to say so I'm satisfied but also daily hobo lagi okay and I will randomly ask anyone at least 5 news apko adi power nahi hole eta ne uta koisa okay but 3 is the pass mark okay tinta minimum hobo lego no hole otherwise you will have to leave the class okay and this is serious so also seriously lobo lego number the next class one more so it will be like not accepted okay aru sai kobo na lage so try to keep the things in your mind okay you will be amazed to know jodi ebosor practice to kora daily tar pai 500 মান question exam common pori jabo getting it নিজৰ মাইন্ডৰ pai 500 question current affairs জন্য আমি ভয় খাই থাকো তারপর ডাইরেক্ট কমন পৰি যাব আৰু কিছুমান নিউজ মানে যোনবোৰ লাগে যে এইটো বা এক্সামত আহিব জানো সো আননেসেসাৰিলি একো মন ৰাখিব নালাগে কিয় পলিটিকেল নিউজ হ'ব পাৰে বা apart from political news বা ধৰা এনে আননেসেসাৰি কিছুমান ইভলিউশন হৈ থাকে বস্তু ওকে কিছুমান ইভলিউশন হৈ থাকে হেবো বস্তু নালাগে বাট কোবা যদি নিউ কোনবা প্ৰেসিডেন্ট এপইন্ট হৈছে বা
ধৰা কিবা চেয়াৰমেন এপইণ্ট হৈছে সেবি বৰ্ডৰ বা যিকোনো বৰ্ডৰ বা কোনোবা আন দেশৰ লগত কিবা আমাৰ MOU সাইন হৈছে এখন দেশৰ প্ৰেসিডেন্ট ওকে তেওঁলোকৰ নাম কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব বা কিবা এৱাৰ্ড কোনোবাই পাইছে স্পৰ্টছত হ'ব পাৰে বা লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড হ'ব পাৰে বা এনে ফিল্ম এৱাৰ্ড হ'ব পাৰে অসমৰ বা নেশ্যনেল লেভেল বা নোবেল প্ৰাইজ পাইছে কোনোবাই বেলেগ ফিজিক্সত কেমিষ্ট্ৰি সো এইবোৰ বস্তু সদায় চকু ফুৰাই ৰাখিব লাগে ওকে সো তেতিয়া বস্তু কমন পৰি যায় আৰু ডেফিনেটলি এইবোৰ কামত আহিব editorial news থাকে definitely নাথাকা নহয় but editorial টো পঢ়িলে your articulation develops okay যেতিয়া এটা articulation পঢ়া হয় এজন এক্সপাৰ্টৰ ৰাইটিং টো তো তেওঁ কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তেওঁ এছেখন কেনেকৈ লিখিছে ষ্টাৰ্টিং কেনেকৈ কৰিছে বডিত কি ইনপুটছ দিছে কনক্লুজন ৰিমাৰ্কছ কেনেকৈ লিখিছে সেইবোৰ বস্তু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ your essay writing okay so editorials পঢ়িলে নিজৰ অপিনিয়ন ডেভেলপ হয় okay but again editorial to important ne nohoy topic to important ne nohoy to sai lobo lebo eta editorials to kobo gele din to 100 ba 200 editorials ahe protyekhon newspaper bele bele editorials ahe so tami kiman ta editorial poribo iman poribo na lage eta ba duta pohile hol so jodi asam tribunal dekhisa je hinakhon iman ta bhal eku topic of editorial nai plus same topic ore repeat hoy ase so teta Indian Express ba hindu khon khulile tar eta editorial pohilo pai okay so but at least কিন্তু আধা ঘন্টা নিউজ পেপাৰখন দিব লাগিব 15 মিনিট এডিটৰিয়েলটো আৰু 15 মিনিট বাকি এটা নিউজ এবাৰ চকু ফুৰাই পেপাৰটা লাগে সাৰ্কেল কৰি লওঁ কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্ট পাইছো ওকে দিনটো এই পেপাৰখন চাই থাকিলে মনত পেলালে ৰাতি পঢ়াৰ আগত এখন ডায়েৰীত পঞ্জেলা লিখি ৰাখি থ'লে আৰু নহলে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত মানসে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ এটা দিয়ে সেইকেইটা জাষ্ট স্লাইডছ টু গুগল ড্ৰাইভত পাই যাব তোমালোকে আদাৰৱাইজ 20 মিনিটত ইউটিউবত এইটো ফটাফট 2x দি পেলাই চাই পেলাই পইণ্ট কেইটা মাইণ্ডত ৰাখি লিখি ল'লে হ'ল এখন ডায়েৰীত okay so you can do any either way but you should do it daily basis or jodi belegu kind of analysis bhal lagise beleg institute or you can follow that also no problem alright but you have to do it kind of to daily basis daily at least adha ghonta ba 45 minutes you should give okay that is cannot be avoided at any cost aru hetu eneke korim jate hetu revise koribo par pisot alright so please do it next we are coming to notified area committee it is called so because it created by state government through notification alright it works within the scope of state municipal act of the concerned state this above urban local body is created for a fast developing town very important for prelims okay mainly industrialization karone or a town which does not yet fulfill all the conditions necessary for the constitution of a municipality. All the members of notified area committee, including the chairman, are nominated by the state government. Thus, it is neither elected nor a statutory body. Okay, so I think by now you have understood how important these three facts are for exam perspective. Okay, karon statutory hoy ne nohoy hetu question khudie thake it is a favorite question of civil services. So a body to okay, see it works only. It is a very pay attention. It works. It is not established. Alright, you know, baki municipalities statutory hoy na hoy definitely hoy okay but these bodies janeke ami eta example saisilu CBI porsilu Central Bureau of Investigation to CBI statutory body hoy niki no hoy but it works within the scope of which act Delhi Special Police Establishment Act aru CVC act under ki hoisile director tenure to 2 বছৰ কৰি দিছিলে পাহৰি গলো আৰু director appointment কোনখন act under হৈছিলে moment CBI director appointment কোন একটু আন্ডার তুষার নহব এনেকে নহব কিন্তু নহয় সিবিসি নহয় আন্ডার পয়েন্টটা ভেরি গুড লোকপাল এক্ট রাইট পরিশুদ্ধ নয় না লোকপাল এক্ট এমেন্ডমেন্টৰ আন্ডাৰ কি হৈছিলে ডাইৰেক্টৰ কম্পোজিশন ডাইৰেক্টৰ এপয়েন্টমেন্ট যোননে কৰিব সিলেকশন কমিটি কম্পোজিশন তো দিয়া হৈছে তা সিবিসি আন্ডাৰ অকল 2 বছৰ 3 ইয়াৰ চিফ ফিক্স কৰা হৈছে আৰু পাৱাৰ খিনি ফাংচন খিনি কোৰ পৰা আনা হয় ডিএসপি এক্ট 1946 দিল্লী স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট 1946 সো পাহৰিব নোৱাৰো পাহৰি গলে কেনেকৈ হ'ব এক্সামত তো এইবোৰ কনফিউজন হৈ যাব So similarly, Economic State Municipal Act under the scope of work, it is not a statutory body, notified area committee. It is formed to promote some industrialized what activities
in a particular area. Okay, fast developing town aru junku location or etiao municipal ki form kole eligible hua nai. So tenko eta transition stage of we form the notified area committee. Kune notify kore state government e aru yat kuno elected body boli ami noko because all the chairmen and every members are what nominated. Please be specifically clear. Okay, yat okol nominate koru elect kori pele appoint kora nohoy yat. Is it clear? Okay, so please mark it and revise it. Next we have the town area committee. Next is the town area committee. It is set up for administration of a small town. Okay, notified area to mainly will relate with industrialized town. Okay, aru small town area committee, small town. It is a semi-municipal authority and is entrusted with a limited number of civic functions. ঠিক আছে, it is created by a separate act of state legislature. এখন ফর্ম করলে স্টেট মিউনিসিপালিটি অ্যাক্টৰ ফর্ম নহয়, এখন বেলেগ অ্যাক্টৰ স্পেসিফিক অ্যাক্ট ফর্ম কৰিব, ইটস কম্পোজিশন ফাংশনস গোটেইখিনি এই অ্যাক্ট খনেৰে গভৰ্ণ কৰিব. ওকে, একদম সিম্পল and it may be wholly elected or wholly nominated by state government or partly elected and partly nominated. একো ঠিকনা নাই মানে এইটো বডি. ওকে, স্টেট গভর্নমেন্টে যেনেকে ডিসাইড কৰে তেনেকে হ'ব. গোটেই বডিটো ইলেক্টেড হ'ব পাৰে, নহলে নমিনেটেড হ'ব পাৰে, নহলে পাৰ্টলি ইলেক্টেড পাৰ্টলি নমিনেটেড হ'ব পাৰে. ওকে, দিস ইজ ফৰ what? For a small town. ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনৰ কাৰণে কি আছে আমাৰ? নোটিফাইড এৰিয়া কমিটি. আৰু বহুত ডাঙৰ মেট্ৰ সিটিৰ কাৰণে মেট্ৰোপলিটন কি আছে আমাৰ? মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেচন. ওকে, আৰু স্মল সিটিজৰ কাৰণে সিটিজ মিউনিসিপালিটি. ওকে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড এৰিয়াজৰ কাৰণে নোটিফাইড এৰিয়া কমিটি. মেনছা কোনে নিজ যাব পাৰে? স্মল টাউনছৰ কাৰণে স্মল এৰিয়া কমিটি. ওকে, দেন উই হেভ আ টাউনশিপ. This type of urban government is established by large public enterprises যেনেকে Oil India Township. Okay, ONGC Township আছে নাই? আছে নাই এবোৰ? So এবোৰ এখানে টাউনশিপৰ ফর্ম করা হয়. The township form of urban government has no elected members. Please mark this. এবোৰ question কৰি দিব. Okay, কোনো elected members নাই. It is small town area committee আছে না elected. Elected থাকিব পাৰে, nominated থাকিব পাৰে, কিন্তু notified area committee nominated, it is not elected. Okay, similarly township also, the township form of urban government has no elected members. The enterprise appoints a town administrator. Kune appoint kore? State government. State government na kore, kune kore? Enterprise মানে either ONGC juntu company hoy, IOCL or whatever it is. Okay, to look after the administration of the township, he is assisted by some engineers and other technical and non-technical staff. So অলপমান কাম কৰাবলে কিছুমান মানুহক তেওঁৰ লগত এসোসিয়েট কৰাই দিয়ে within the organization, some engineers and technical and non-technical staffs. Alright, একদম সিম্পল. টাউনশিপত কি হয়? ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স নাথাকে. ওকে, আৰু টাউন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এজন সিলেক্ট কৰে. কোনে? ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে নকৰে কিন্তু, কাৰণ ইয়াৰ আগত মিউনিসিপালিটি হল বা মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেচন হল, কোনে? সব বস্তু ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট looks after except the UTs. But in this case, in the township, it is looked after by the enterprise. Okay, that is the PSUs or whatever it is. Next we have what? Next we have the port trust. নামটো দেখিয়ে গম পাইছো. ওকে, যত মেজৰ পোৰ্টছ বোৰ থাকে তাত কি হয়? তাতো এটা টাউনশিপ, এটা মিউনিসিপাল এৰিয়া ডেভেলপ হয়, বিকজ পোৰ্টবোৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া থাকে. ওকে, আমাৰ ইয়াত নাই তেনেকে, বাট the states which are sharing border with the sea, they are having big ports. So তাতো এটা port trust যেনেকে মুম্বাই হৈ গ'ল, কলিকতা হৈ গ'ল, চেন্নাই হৈ গ'ল. ওকে, a port trust is created by an act of parliament, very important. এতিয়ালৈকে ষ্টেটৰ এক্ট পাই আছিলো, port trustৰ কিন্তু গোটেইখিনি act of parliament-এ form কৰে. Okay, it consists of both elected, please mark this word, both elected and nominated. এনেকুৱা ক'ত পাইছো? elected, nominated দুটা বস্তু small area townত. Okay, small area townত yes or no? পাহৰি গলো 2 মিনিটত. partly elected, partly nominated ক'ত পাইছো? town area committee, right? But notified area committee কি পাইছো? entirely nominated. Okay, so please do not forget, port trust also both elected or each chairman is an official figure. Okay, so this is very simple, nothing much to see. Then we have the cantonment board. This is important.
cantonment board. So cantonment board is established for municipal administration for civilian population in the cantonment area. So তাৰ কাৰণে আমাৰ এখন cantonment act আছে. So cantonment to statutory body হ'ব নে কি হ'ব? Statutory body হ'ব definitely. Similarly, if you see the port trust, this is the statutory body. Yes, because আমাৰ কি আছে? Act of Parliament আছে. All right, this is the act of Parliament. Then township কি হ'ব? Sorry, township কি হ'ব? Established by large public enterprises to provide civic amenities. Okay, so ইয়াত কোনো একটা কথা কোৱা হোৱা নাই. All right, so we are not very sure, কিন্তু এখন non statutory normally হয়. Okay, township is mainly non statutory. Therefore side le hol kuntu statutory. Town area committee কি হ'ব? ইয়াত লিখা আছে, it is created by separate act of state legislature. So it is also a side likhi rakhile also bodies or it is also a statutory body SB. Okay, then we have notified area A2 no non statutory hoy ami paisu A2. Okay, and then municipal corporation and municipality obviously they are statutory bodies. Okay, then we have the cantonment. Okay, or cantonment to ami normally defense sector of jiman kini cantonments ase ei area to ami cantonment boli ko or mainly etu ami municipal administration civil population, but you can see here that what likha is works under the administrative control of the defense ministry of the central government. At present there are 62 cantonment boards in the country. All right, so mainly defense or jiman cantonment boards ase air force or hok ba Indian army hok ba paramilitary forces ITBP ba BSF to cantonment boards bur thake. Okay, jenake borders board basically thake Meghalaya Bangladesh border kebaro cantonment ase BSF or cantonment. Okay, so these are what? These are the areas which are developed by the under the Ministry of Defense, Central Ministry. আৰু এই cantonment board তেওঁলোকৰ স্কুল হস্পিটেলস সব ডেভেলপ কৰে কোটা because তাতে আৰ্মি পুৰ বা তেওঁলোকৰ ফ্যামিলিজ থাকে, ফ্যামিলিজৰ বাচ্চা থাকে, গতিকে they need everything. All right, so that is the thing. So yada Cantonment Act of 2006, so it is also a statutory body. All right, so please do not forget the composition to saw pare ya to party elected and party nominated. Again our confusion hoy, so what will you do? You make the table. Okay, আজি ঘৰত গৈ টেবল এটা বনাব লাগে, যেনেকৈ আগতে টেবল বনাইছিলো। লাষ্ট আমি কি সময় টেবল বনাইছিলো? পঞ্চায়তৰ কাৰণে, ৰাইট? পঞ্চায়তৰ কি ডিফারেন্ট কমিটিজ। ওকে, সো এইকেইটাৰ টেবল সিম্পল টেবল বনালে হ'ল, গোটেইকেইটা লিখি ল'লে এফালে পৰা আৰু ইফালে ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড টিক মাৰি গ'লে হ'ল। যোনটো ইলেক্টেড টিক, যোনটো নমিনেটেড টিক, আৰু দুটাই হ'লে দুটালে টিক মাৰিলে হ'ল। অলৰাইট, আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স কিনো লিখি ল'ব পাৰে। মেক দ্য টেবল, ইট উইল বি ইজি ফৰ ইউ টু ৰিভাইজ। এটা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে। Different types of what? Urban local bodies. Japa eta question you can definitely get in exam. All right, aru kenewa question aibo ami gom paisu ekhini facts or question aibo, code elected, code nominated, composition ki, statutory body hoy na hoy, purpose ki, town area committee purpose ki, notified area committee purpose ki, eto small town hetu industrialized town, getting it? So egeta question sabole lagi yapra question to proceed. Okay, but I think you have realized by now that if you are not revising well and not maintaining the notes, okay, you will get confused in the exam. Aru hekane teneke exam of questions bhul hoy and you do not clear the exam. Maximum amount of hoy. Okay, so if you can develop the confidence in revising and maintaining the proper notes, job will be done. Okay, at least political and bhul no hobo dite. Getting it? So cantonment ki ase, partly elected and partly nominated. The elected members office hold for a term of 5 years. Okay, please mark this word, 5 years, and nominated members continue so long as they hold the office in that station. Okay, nominated korise to demanding ase ardalu, কিন্তু elected kini 5 বছৰ কাৰণে। The military officer commanding of the station, okay, প্ৰত্যেকটো cantonment ৰ commanding officer থাকে নহয়, yes or no? So তেওঁ ex officio president of that cantonment হৈ যায়। ex officio মানে কি? মানে যোন commanding officer ho te automatically president of the cantonment, jeneke june vice president of India ho te automatically becomes the chairperson of the Rajya Sabha. So that is the meaning of ex officio. Okay, so june commanding officer of the cantonment, that person will automatically become the president of the cantonment. Okay, or president নহলে আমি কি বুলি কওঁ, কত বলিলো
ex officio president of the board, okay, president will go, chairman will go, and the vice president of the board is elected by the elected members from amongst themselves for a term of 5 years. তাৰমানে আমি যিমান কেইজন মানুহ এপইন্ট কৰিলো তাৰ মাজতে এজন আমি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্ট কৰিম ওকে সিম্পল আৰু executive officer of cantonment board is appointed by the president of India. Very important, a point of exceptional here. Okay, municipal is a president ko paribo iman dinu president asile constitution body sate last president. Okay, all of an exception or simple question kuri dibo the executive officer of the cantonment board is appointed by whom? और यहाँ पर लॉजिक को असेल because cantonment boards would be very strategically important. এবং মেইনলি কোথা থাকে বর্ডার এরিয়াজও থাকে ওকে মেঘালয় বাংলাদেশ বর্ডার কেরালাও ক্যান্টনমেন্ট আছে অরুণাচলত কেরালাও ক্যান্টনমেন্ট আছে সো দিস আর হোয়াট ডাইরেক্টলি হ্যান্ডেলড বাই প্রেসিডেন্ট ওকে সো আর প্রেসিডেন্ট মানে কি প্রেসিডেন্ট মানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স হেডেড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওকে এটু কিয় দৰকাৰী হ'ল কাৰণ কেতিয়াবা যদি অৰুণাচল ফৰ এক্সাম্পল চাইনা যদি ব্রাইব কৰি অৰুণাচল যদি কনভিন্স কৰি লয় সো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কেটা প্রেসিডেন্ট মানে যোন এক্সিকিউটিভ অফিসার থাকিব অৰুণাচল গভর্নমেন্টক যদি কনভিন্স কৰে জাস্ট কথাটো কৈছো কৰিব নোৱাৰে চাইনা যদি ব্রাইব কৰি অৰুণাচল চিফ মিনিস্টাৰ কনভিন্স কৰি লয় যে উই উইল অ্যাটাক এন্ড উই উইল ক্যাপচার সো তেওঁ নিজৰ মানুহকেইটা ক'ত বহাই থব ক্যান্টনমেন্টৰ প্রেসিডেন্ট বনাই থব বা চেয়াৰপাৰসন বনাই থব এন্ড চাইনা উইল অ্যাটাক দিল্লী ভাবি থাকিব অৰুণাচলটো অলৰেডি সব ৰেডি আছে কিন্তু ক্যান্টনমেন্টৰ হেড কেজনে China favor kori dibo all right and Arunachal will be gone so he karone etu logic ase president mane central ministry nijor manu dat sobore bahai thori okay so there is a logic behind this that is why it is there and he implements all the resolutions okay executive officers jone gutekini resolutions and gutekini implement kore decision loy okay aru ji functions perform koro cantonment it is similar to the municipality okay so gutekini function taloke perform koribola then we have what special purpose agency they are established by the state governments to undertake designated activities or specific functions that legitimately belong to the domain of municipal corporations or municipalities okay so these are what special purpose agency কি করবলে কোনে এস্টাবলিশ করে ফার্স্ট অফ অল স্টেট গভর্নমেন্টে এস্টাবলিশ করে কি করবলে ডেজিগনেটেড অ্যাক্টিভিটিজ ওকে অর স্পেসিফিক ফাংশনস যোনটো লেজিটিমেটলি মানে এখন আইনৰ জৰিয়তে ওকে মিউনিসিপালিটি কিবা যদি কাম আছে এই কামটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ আমি এটা কি ফৰ্ম কৰিব স্পেশালাইজড পারপাস এজেন্সি these functional load bodies are established as what statutory bodies by an act because already কলো যে আইনৰ জৰিয়তে যদি কি হয় এই পাৱাৰটো আছে the municipalities are under কাম কৰাবলে we can establish some special purpose agency and there are statutory bodies by an act of state legislature or as departments by an executive resolution okay so দুটাই হ'ব পাৰে অকল statutory নহয় যদি যেনেকে নীতি আয়োগটো এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি executive body it is called only through an executive resolution তাত কোনো act নাই নীতি আয়োগ এস্টাবলিশ করলে act নাই similarly আমি যে কোনো একটা বডি ডিপার্টমেন্টৰ কাম কৰাবলে আমি এটা ডিপার্টমেন্টৰ কমিশনার সাইনত আমি এটা বডি ফর্ম করব টু ইমপ্লিমেন্ট সাম হোয়াট মিউনিসিপালিটিজ জব দে ফাংশন এজ এন অটোনমাস বডি ওকে বেলেকে বনোৱা গতি অটোনমাস বডি হিচাপে ফাংশন কৰে এন্ড ডিল উইথ দা ফাংশনস allotted to them independently by the local urban governments okay so municipality যি কাম দিব তেওঁলোকে কামখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব সেইকাৰণে এটো স্পেশাল পারপাস এজেন্সি okay এটা স্পেসিফিক কাম কৰিলে ডেজিগনেটেড এক্টিভিটিজ আৰু নহলে স্পেসিফিক ফাংশনস কাম কৰিবলে they have to do what they are created either as a statutory body okay আৰু এটো কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে এক্সামত যে স্পেশাল পারপাস এজেন্সিজ are created only as what statutory bodies then the statement will be wrong because there can be departments okay or departments as an executive resolution মানে just সরকাৰৰ সহিতে এটা বডি ফর্ম হৈ যাব ওকে তাৰ কাৰণে কোনো এক্ট পাস কৰিব নালাগে স্টেট লেজিসলেচাৰ অলৰাইট সো এখানে এটা নন স্ট্যাটুটরি বডি হ'ব এটা এক্সিকিউটিভ বডি হ'ব সো এটা স্পেশাল পারপাস এজেন্সি প্লিজ মাইন্ড দিস ওয়ার্ড it can be created either as a statutory body or as a executive body so both will be right only statutory body দিয়াৰ লগে লগে এটো ভুল হৈ যাব okay so please mark this point then last we have the what Central Council of Local Government
It was set up in 1954. It was constituted under Article 263 of the Constitution of India by an order of the President of India. Mainly 263 key related হয় interstate center-state relations. Okay, আমি পঢ়িম এটো chapter number 3. Okay, আপোনালোকৰ বুকলেট আছে chapter number 3. Till 1958 it dealt with both urban as well as rural local governments. But after 1958 it has been dealing with only the matters of urban local government only. Okay, কি নাম হয় Central Council of Local Government. The council is an advisory body and it consists of Minister for Urban Development in the Government of India and the Ministers for Local Self-Government in the states. Alright, and the Union Minister acts as the chairman of the council. So all of one confusing over, but you have to remember these points for prelims perspective. APSC নুখুদিবও পাৰে, not very important, but still you cannot take a chance. খুদিলে easy হ'ব, but পঢ়ি নগলে ভুল হৈ যাব. Okay, so আগতে 1958 ৰ আগলৈকে এটোৰ নাম কি হয় Central Council. Okay, of what? Local government. Local government মানে আমি দুটা বস্তু বুজো, পঞ্চায়ত আৰু municipalities. So 1958 ৰ আগলৈকে এটো দুটাই চাইছিলে. Okay, both urban as well as rural, but 1958 অফিস অকল urban places খিনি চাই আৰু এটো অকল advisory body হয়. Okay, implement একো নকৰে, অকল advice দিয়ে. Okay, কেনেকে planning হ'ব, কেনেকে development হ'ব, আৰু it consists of Minister for Urban Development, center and the Central Council হয়. Okay, so urban development ministry আছে, তো তাৰে minister জন থাকিব আৰু প্ৰত্যেকখন state government-ৰ local self government-ৰ যোনজন minister হ'ব, okay, তেওঁলোকো এই বডিটো সোমাই থাকিব for proper holistic development. আৰু obviously এনেকুৱা বডি হলে যেতিয়া central minister জন আছে, তেওঁ কি হ'ব chairman হ'ব তাত. Okay, so the union minister is of urban development acts as what the chairman of the council. Very very easy. So কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল যে 263 আন্ডাৰ ফৰ্ম কৰা হৈছে advisory body only হয়. Okay, and it looks after now only the urban areas, not the rural areas. আৰু এইজন মানুহ ইয়াত ইনভলভ থাকে মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্বান ডেভেলপমেন্টৰ যোনজন সেন্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হয় আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্টৰ মিনিষ্টাৰ্স কেজন ষ্টেটৰ তেওঁলোক ইয়াৰ মেম্বাৰ হ'ব আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰজন চেয়াৰম্যান হ'ব. সো দিস ইজ দা সেন্ট্ৰেল কাউন্সিল অফ লোকেল গভৰ্নমেন্ট. এটা এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল 1954. অলৰাইট, not very important, আজিলৈকে কোৱেশ্চন অহা নাই কেতিয়াও. ওকে, বাট নাহিবও পাৰে, বাট again just বস্তুটো জানি থলে হ'ব. But apart from this, এইটো আৰু special purpose agency, ইমান questions expect কৰা নাযায় এইটো তাৰপৰা. But port trust, cantonment board, okay, township, town area committee, notified area committee, municipal corporation, এইকেইটা questions expect কৰিব পাৰি. Definitely one question can come, every year can come. আৰু আহিছে questions, UPSC to আহিছে, APSC I am not very sure, but UPSC আহিছে, গতিকে এয়া আকৌ আহিব পাৰে, same question to উঠিব পাৰে. Alright, so this is what we end with the municipalities. Kali we start for him, okay, with the union territories. Alright, tomorrow's class I am not very sure, I might not take. Tete apnar geography duta class hobo, aur jodi kali na ho tete porokhile ami ki start korim union territories, okay, and scheduled areas and tribal areas. Ei eta bahut important hoy. Okay, ekata chapter union territories, scheduled areas, tribal areas, fifth schedule 6 schedule korim ami, very important from APSC perspective. আৰু এইকেইটা আমি পঢ়িম স্পেশাল প্ৰভিজন ফৰ সাম ষ্টেট, যেনেকৈ আৰ্টিকেল 370 আছে, 371, ওকে, ABCD এনেকৈ নাগালেণ্ডৰ কাৰণে স্পেশাল প্ৰভিজন দিয়া আছে. So we have to study those things and special provision for certain classes like SC, ST, OBC and so on. Alright, so এইকেইটা পাৰ্ট আমি কমপ্লিট কৰি হে we'll move back to chapter number 5, 6 and 7. Alright, in your book chapter 1 and 2 are mostly covered in your app. Okay, 1 to মই পঢ়াই দিম এবাৰ. I'll do the 1 in the class, it is important. Okay, 2 is mainly covered in the app, so you please go through. 3 ami korane korim. What is 3 chapter number? Right. Sorry, 3, 2 and 2 ki meaning of constitution. Acha, 2 and 3 is there in the app. Okay, please complete this. Any doubt ask me. Yeah, agar citizenship chapter ko korana eto korai dim. Chapter 1 to ami korim history of constitution making. Okay, citizenship eta chapter korim. Chapter 4 is what? Center-state relations. That we'll do. So 4, 5, 6 and 7. Right? 8 and 9 is over. And 10 to আমি করি. ঠিক আছে? So कैसा है क्लास में? हाँ? कैसा एक तुम्हारे नेक्स्ट बुझा दी. Okay, हेतु मुझसे तो मैं डीपला I will explain to you. All right. Miscellaneous, and I think chapter 11 also we'll have to do. Okay.
তাতে কি আছে chapter number 11 yes chapter 11 is important a bodies get about questions ahead so will janake RBI ho go okay national and international and niti ayog ase niti ayog I already cover korisu so will won't repeat it but apart from niti ayog janake chapters like reserve bank okay we'll do this सेबी বা এগুলা মই আপোনাক পঢ়িব দিব পাৰো জাস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কেইটা মই একদম সোনকালে কৰি পিএফআৰডিএ এগুলা পেনশন ফান্ড ওকে ইন্স্যুরেন্স আইআরডি ইয়াৰ পৰা সিম্পল এটা কোৱেশ্চন আছে যে which of the following is a statutory body or a group of statutory body হয় then FSDC NABARD CP NHB EXIM Goods and Services Council it already হৈ গৈছে আমাৰ GST chapter constitution bodies okay then we have the national payment corporation of India you know why this chapter is very important now so it is demand digital payment for no net banking and everything okay everything is handled by then it is Bhim and app is right yes or no what is that full form of Bhim full form of Bhim Bharat heavy industry হৈ গ'ল What is Bharat Heavy Industry Manufacturing Zone? Theme is simple. Bharat interface for money. Okay, and that is for digital payments and everything. So everything is ruled by NPCI. It is a statutory body. जिमान इन्हें रुपए कार्ड सर जाए इसे रुपए कार्ड पुलिस होना है रुपए कार्ड is developed by NPCI. जिमान पेमेंट गेटवेज से everything is controlled by NPCI. So it is a very important body. यहाँ पर क्वेश्चन था क्यों पढ़े? Quality Control Council of India एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन और DMF. This is very important. Okay, under this only our CSOP eta initiative solely as in Margarita subdivision of Tinsukia district, right? Under the DMF only. So district, this is a central ministry. Pradhan Mantri Khanish Kshetra Yojana. Here under DMF has been established. And who is the chairperson of DMF? Very simple question. District or DC zone. The DC of the district is the chairman of DMF. All right. So again, what is important? Why we will see this. Thank you and good night.